Parahnya orang. Terus dikatanya begini? Anak-anak ada kamu tolong atas. Matahari kan? Kayak beda. Hah? Jual beda. Jambro jauh kau. Manusia besar. Aku kalau kebesaran ini. Kota. Dok, Budi. Ya, ya. Terus. Bisa. Ya, Kang. Bit kayak ini. Yang nonton nih. Jangan Malbor nih, Malbor. Malbor niku. Jadi nanti dijemur. Hemat. Hampir apa?
Ano bensin ka lang ulang mga tutup? Yan. Hai bangun sih, hai sur. Bangun aja. Ya, berarti. Cece ya lah.